Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu na kanalu Operativni građani. Danas vam predstavljamo jednu posebnu baterijsku lampu. U pitanju je Nitecore EDC37. Ali prije nego što nastavimo, želim da objasnim moju vezu sa kompanijom Nitecore. Za one koji ne znaju, Nitecore je proizvođač rasvetnih tela, baterijskih lampi, rudarskih, odnosno čeavnih lampi, lampi za oružje, ali i mnogih drugih dodataka za svakog ko voli taktičku opremu i generalnu opremu za svakodnevno nošenje. Dugi niz godina pratim ovaj brand i smatram da imaju veoma dobre proizvode i lično ih kupujem. Samim tim, kada sam video da postoji program za mikroinfluencere od strane Nitecore na njihovoj zvaničnoj stranici, naravno da sam se prijavio. Na osnovu toga dobio sam ovu lampu i ono što mi se posebno sviđa od kompanije Nitecore jeste to što nemam nikakvu obavezu da hvalim i veličam, već da kažem svoje mišljenje onako kako jeste. Dakle, nisam plaćen za ovo, nemam nikakvu obavezu da govorim šta treba, šta ne, niti da vam prodajem, već jednostavno da napravim recenziju ovog proizvoda za koji mogu da kažem da je odličan. Pa da krenemo. Ova baterijska lampa predstavlja jednu od najjačih džepnih baterijskih lampi na tržištu. Ona posjeduje neverovatnih 8000 lumena spakovanih u ovo kompaktno kućište. Također ima neverovatan domet od 420 metara. Sama baterijska lampa dizajnirana je oko dve Nightlab UHI Max LED baterije koje se nalaze unutra. Baterije su integrisane unutar ove lampe i dopunjuju se na jedan USB-C konektor koji se nalazi ovdje u vrhu. Naravno, ima ovaj poklopac koji ga štiti od prašine i vlage. Dalje, ovdje možete da vidite da postoji OLED ekran na kome pišu veoma zanimljive informacije vezane za mod koji se koristi, ali također i za dužinu trajanja baterije i moda u kom se nalazi. Vidjet ćete da postoje različiti nivoi osvjetljenja koji su svi uredno napisani, kao na primjer ovaj ovdje. Ovo je 4. nivo koji je jačine 1500 lumena. Kao što vidite, baterija je napunjena na 100% i ostalo nam je oko nekih 7 sati rada. Naravno, to vrijeme se menja sa upotrebom, ali u suštini uvijek ćete znati okvirno koliko vam je vremena još preostalo, odnosno koliko vremena rada ove baterijske lampe je ostalo. U vezi sa tim postoje različiti režimi jačine rada ove baterijske lampe. Kao što smo spomenuli, prvi je 15 lumena. To je više nego dovoljno za noćno osvjetljenje i za korištenje lampe u bliskim uslovima. Posle toga, sljedeći stepen jačine jeste 100 lumena, zatim 400 i 1500. Međutim, tu nije kraj svih funkcija ove baterije. Naime, to je samo početak. Kao što možete da vidite, ovdje postoje dva tastera. Ovaj koji smo koristili gore jeste ovaj okrugli, sa kojim se baterijska lampa pali i gasi. Međutim, ovdje pored imate još jedan taster koji je veći i koji možete još lakše da koristite od ovog prvog s obzirom da zauzima veće polje. Taj taster vam omogućava dve brze funkcije koje možete uvijek da programirate prema svojim zahtjevima. Na primjer, ovdje kada pritisnete jednom vidjet ćete opciju pretrage koja iznosi 3000 lumena. Nakon korištenja ovdje ćete moći da vidite koliko vam je još preostalo vremena sa ovim režimom rada. Morate da uzmete u obzir da ova lampa ima izuzetno veliku snagu i samim tim dolazi veoma brzo do zagrevanja. Međutim, aluminijumsko kućište ove lampe i sam dizajn sa ovim oklopom doprinosi da se lampa mnogo brže rashlađuje nego što bi to bilo inače u standardnom okruglom pakovanju. Nakon korištenja određenog vremena, a to je otprilike oko 10 sekundi u search modu, odnosno modu za pretragu, ovaj indikator napunjenosti, odnosno rashlađenosti se puni i onda opet možete da koristite isti režim u isto vrijeme. Znači, bitno je samo da ne dolazi do pregrevanja, tako da ova funkcija predstavlja zapravo zaštitu od pregrevanja lampe, što je veoma dobro urađeno. I naravno uvijek vam govori koliko vam je još preostalo vremena u ovom režimu. Pored opcije za pretragu jačine 3000 lumena imate još jednu opciju, a to je takozvani Lumen Shield od strane Nitecore. Što je zapravo Lumen Shield? To je tehnologija koja omogućava da na obe ove diode, koje unutra sadrže po 9 manjih LED dioda, aktivirate istovremeno svih 8000 lumena neprestano. To ovako izgleda u praksi. Isto kao za režim pretrage, na ekranu će vam biti prikazano koliko dugo možete da koristite ovu funkciju. Naravno, trenutno nisu idealni uslovi, temperatura je visoka i samim tim dolazi do bržeg zagrevanja lampe. Međutim, jedva čekam da vidim
performanse ove lampe u zimskom periodu, zato što mislim da će biti mnogo bolje nego kao što su sada leti. Još jedna stvar koju možete da uradite jeste da programirate dugmad, kao i funkcije koje oni nudi. To činite međusobno kliktanjem ova dva dugmeta, tako da na ovaj prvi vi možete da menjate režim koji će vam biti osnovna funkcija. Oba dugmeta imaju dva stepena, odnosno poluklik i ceo klik, da bi aktivirali različite funkcije. Na primjer, na prvom stepenu ovog okruglog dugmeta meni uvek stoji 15 lumena, zato što smatram da je to najbolje svetlo za neki, da kažem, osnovno korišćenje i korišćenje na blizinu. Međutim, ako aktiviram daljim klikom, ovde palim 1500 lumena i kao što vidite imam oko 6,5 do 7 sati autonomije rada na ovom režimu. Vi možete da programirate koja će jačina biti kada pritisnete u potpunosti ovo dugme, što je veoma zgodno za vaše potrebe. Isto važi i za ovo veliko dugme. Na osnovu poluklika i celog klika vi možete da birate koji je režim, s tim da pored njega morate da pritisnete i okruglo dugme da bi menjali režim. To izgleda ovako. Sada je programirano da na poluklik imam svetlo od 3000 lumena, a na ceo klik imam strob od 8000 lumena. Isto kao Lumen Shield koji neprestano svetli sa svojih 8000 lumena u jednom pravcu, strob, kao što mu ime kaže, ima trepćuće svetlo i na taj način može da zaustavi potencijalnog napadača, što ovu lampu čini izuzetnim sredstvom za samoodbranu. Jedna od zanimljivih funkcija ove baterijske lampe jeste dugme za njeno zaključavanje, odnosno otključavanje. Naime, na ovo dugme koje se nalazi pored ekrana možete veoma lako da zaključate ili otključate vašu baterijsku lampu i na taj način obezbedite da ona ne može da se upali kada je nosite u rancu ili u džepu. Takođe, jedan od dodataka jesu ovi mali razbijači za staklo. Ovi šiljci koje vidite napred mogu da se skidaju i da se zamene sa šrafovima i na taj način možete bezbedno da koristite baterijsku lampu, odnosno da je unesete na avion jer se neće smatrati oružjem. Pored ove lampe dobijate i par dodataka poput ovog parakorda zajedno sa ovim karabinjerom koji možete da zakačite tako da vam ovo uvijek bude vezano za unutrašnjost jakne ili na primjer D prsten koji se nalazi na vašim pantalonama i na taj način da nikad ne gubite ovu lampu. Naravno, tu je USB kabel kao i par dodatnih dijelova. Sada kada smo vidjeli njene karakteristike i njen izgled, hajde da vidimo ono što nas sve zanima, a to je kako ova lampa funkcioniše u realnim uslovima. Sad on tebe. Ja s njim to. Meni u životu nije bilo na prijatelju. Onaj što je sad mama kaj nije govorila.
Pa da sumiramo, za koga je ova baterijska lampa? Ona je namijenjena za sve ljubitelje taktičkih lampi i za sve entuzijaste koji vole tehnologiju i da imaju jedan kvalitetan i moćan komad opreme uvek sa sobom. Kao što i samo ime kaže, EDC, odnosno za svakodnevno nošenje, ona predstavlja odličan prvi izbor za svakog civila koji želi da bude operativan. Ovo nije kraj recenzije, ovo je tek početak, jer ovu lampu ćete vidjeti u još mnogo epizoda i još mnogo sadržaja koji smo vam priredili. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tad, ostanite operativni.